الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقدنا دانا لبيك يا من ذلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Para hadirin, pada jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sihat wal afiyah, sehingga alhamdulillah kita semuanya pada malam hari ini dapat hadir berkumpul di majlis yang mubarakah, di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan untuk bersama-sama kita bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari ilmu-Nya Gusti Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan turunnya Allah untuk kita sekalian, menjadikan sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab diangkatnya, dihinangkannya berbagai macam bala, bencana dan musibah yang ada di antara kita, dan menjadikan penyebab diampuninya segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, pada tabi'in, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa terus berusaha menjalankan syariatnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita semuanya mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat darinya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, pada jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita awali acara rutinan pada malam hari ini. Kita awali dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan, istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Dan jika seandainya ada di antara kita ataupun keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin pada malam hari ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakitnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Luruskan hati kita, niat kita, hadirnya kita pada malam hari ini tidak memiliki tujuan yang lain terkecuali hanya untuk memohon rahmat dan ridhonya Allah dan juga sabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنية صاحب الرتيب قطب الرشاد والغوث العباد والبلاد الحمد عبد الله بن علوي الحداد وعلى ما وبه سلفنا الصالح خصوصا على ما وبه شيخنا الحبيب علي بن حسين الكاب والشيخ الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الكاب وسيدنا الشيخين ومعلمنا في الدين وذوي الحقوق عليهم وعلينا أجمعين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام عامتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين يا قوي يا متين اكبر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم يكون سيدنا المهاجر لله أحمد بن عيسى وسيدنا المصطفى الأعظم وفقه المكلم محمد بن علي العلوي ووصولهم وفروهم أن الله يعيد الجنة في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الرتيب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجات في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأنصارهم وأنوارهم ونور في الدين والآخرة. ثم إلى حضرة سيدنا الحبيب الشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا الحبيب علي بن محمد الهمشي وسيدنا عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وسيدنا عبد القادر بن أحمد بن
عبد الفقيه وسيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الكريم بن الفقيه وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه وسيدنا الحبيب السيد محمد بن علي المالكي وسيدنا الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاكري وسيدنا الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاكري وسيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن شهاب وسيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ وسيدنا الحبيب ياسين بن عبد البهار وسيدنا الشيخ المصطفى البهار وسيدنا الحبيب علي زين العابدين بن عبد الرحمن الذكري وسيدنا الحبيب منذر بن فؤاد المسوى وسيدنا الحبيب يورش بن مسلم بن عبد الوهاب وسيدنا الحبيب محمد بن يحيى وسيدنا الحبيب محمد بن مسلم بن شهاب وسيدنا الحبيب توفيق بن عبد القادر السقاب وسيدنا الحبيب محمد زين بن عبد الغني المنجلي وارزقهم وانصرهم وفروهم ولمن من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد لهم في الجنه وينفعنا ببركتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحب سلامه ويرده إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزقنا في خير ولطف وعافية وأن الله يطيل أعمارنا وعمر المسلمين في طاعات الله ورسوله ويشفي أمراضنا وأمر المسلمين أن الله يجنب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ثم يروح أخواتنا خاصة وأمة المسلمين عامة خصوصا إلى الرسول يوم محمد رسول وآخر الكرام ونستهدي خصوصا إلى عبدنا الكرام وكي محمد وخصوصا من حضر في حلقة المجلس وحسن خاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. قربا الله أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله
الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان لا الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته ثم إلى سيدنا المهاجرين أحمد بن عيسى وسيدنا المستجيب عوض بن أفندي أن يكون محمد بن علي العلوي وصلهم وفرهم وعبادهم وخصوصا إلى سيدنا الإمام معلم الخطير أبي عبد الله معتي محمد نوابي والشيخ الإمام معلم الخطير سيدنا بن سمر الحضرمي وصلهم وفرهم وعبادهم من طه يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin, para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Safinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim.
وعلى مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Terakhir dibahas sampai dengan bab zakat ya. Syarat binatang ternak wajib zakat itu baru sampai dengan nomor 3 ya. Itu ketika binatang tersebut sudah haul ya. Kita lanjutkan syarat yang keempatnya, wa rabi'u isamatun malikin laha kullal haul ya. Dan syarat yang keempat yang mewajibkan binatang ternak tersebut untuk dizakati adalah binatang tersebut digembala sama pemiliknya ya. Jadi syaratnya digembala selama 1 tahun ya. Jadi dari yang pertama kan syarat itu binatang tersebut milik sendiri ya. Yang kedua sudah mencapai nisab. Yang ketiga sudah haul, sudah 1 tahun ya. Dan yang keempat binatang tersebut digembala sama pemiliknya dalam kurun waktu 1 tahun tersebut ya. Wala zakata fi awamil fi harsin aw nahwihi, maka tidak wajib dizakati bagi binatang yang dipekerjakan ya. Fi harsin seperti dipekerjakan di dalam pertanian, misalkan punya sapinya tapi dikerjakan untuk membajak sawah ya, maka itu sapi tersebut tidak wajib dizakati. Aw nahwihi, atau selain daripada pertanian, misal punya binatangnya pokoknya dikerjakan, dikulikan sehingga mendapatkan hasil ya. Dikerjakan apakah itu di pertanian ataupun dijadikan apa, suka menarik barang ataupun sebagainya, maka itu tidak wajib dizakati. Wana'usani an-naqdani, dan warna yang kedua jenis harta yang wajib dizakati. Jadi kan di dalam pertama pasal itu ada 6 jenis harta yang wajib dizakati. Pertama itu binatang ternak. Nah, itu binatang ternak sudah selesai pembahasannya sampai tadi. Syarat yang keempat yang mewajibkan binatang tersebut wajib dizakati. Sekarang kita beralih kepada yang nomor kedua, jenis harta yang wajib dizakati. Ya, yang kedua yaitu an-naqdani wa humma adh-dhahabu wal fiddah. Maksud daripada an-naqdani yaitu emas dan perak. Nah, jadi kalau kita punya emas dan perak maka wajib dizakati. Walau ghairu madrubain, meskipun emas tersebut belum dicetak, masih berbentuk bongkahan misalkan ya, belum dicetak seperti dibikin kalung, gelang ataupun emas batangan. Kita punya emas misalkan nemu emas berbentuk bongkahan ya, kayak batu biasa gitu, itu tetap wajib dizakati ya. La zakata fi dhahabin hatta yablughu 20 dinaran biwazni makah tahdidan yaqinan, dan tidak wajib dizakati emas sehingga emas tersebut sampai kepada ukuran 20 dinaran, yaitu 20 dinar, biwazni makah tahdidan yaqinan, dengan wazan atau timbangan Mekah secara yakin. Jadi nisabnya emas itu 20 dinar dengan ukuran timbangannya timbangan Mekah ya, 20 dinar itu. Huwa
isnatani wa sab'una, dan 1 dinar di sini itu ukurannya yaitu sab'un habbata sya'irin, 70 habbah. Habbah itu sejenis biji-bijian. Mu'tadan, yang sedang, biji tersebut tidak gede juga tidak kecil, la qasron, dan sudah tidak ada cangkangnya, kulitnya, ya. Wa quti'a min tarfiha, dan juga sudah dipotong bagian ujung daripada biji tersebut, ya, itu biji habbah. Tahu nggak biji habbah? Nggak tahu, sama saya juga nggak tahu, ya. Saya menjelaskan tentang yang ada di kitab ini, ya. Jadi ukuran nisab emas itu 20 dinar dengan timbangan Mekah. 1 dinarnya sama dengan 70 habbah, 72. Berapa tadi? Ya, 72 habbah. Habbah itu sejenis biji-bijian yang mana biji tersebut sedang ukurannya, juga sudah tidak ada kulitnya, dan juga sudah dipotong bagian ujungnya. Cuman saya nggak bisa menggambarkan seperti apa bijinya, ya. Nggak tahu apakah seperti biji apa. Ya wallahu alam, ya. Cuman ini dalam keterangannya seperti ini. Nah, cuman nanti biar nggak bingung nanti saya jelaskan untuk dimasukkan ke dalam hitungan yang menyeluruh, yaitu ke bentuk gram, ya supaya orang pada paham, ya. Kalau gram itu mau di Mekah, mau di Indonesia, mau di Malaysia, semuanya paham, ya, karena sudah internasional. Tapi kalau berbentuk dinar, habbah itu yang ngerti ya orang-orang sana, kita mah nggak tahu, nggak paham, ya. Gitu, ya. Cuman kita bahas dulu sesuai dengan keterangan di dalam kitab ini. Sampai mana? Sampai emas itu 20 dinar. Wala fiddatin hatta tablughu mi'atai dirham, dan tidak wajib zakat bagi perak sehingga mencapai ukurannya itu nisabnya mi'atai dirham, yaitu 200 dirham. Kalau perak itu ukurannya 200 dirham. Kalau tadi emas 20 dinar. Wahia samaniyatun wa ishruna riyal, yang mana kalau ukuran 200 dirham itu sama dengan 28 real. Wa nisfu takriban, dan setengah, berarti 28,5 real. Bingung lagi, ya. Bingung lagi, saya bingung, ya. Maka kalau kita, nah ini diperjelas aja, disingkat supaya paham. Kalau kita alihkan nisabnya itu ke dalam bentuk gram, ya, supaya kita paham, baik orang Makkah, orang Indonesia, orang manapun itu kalau udah berbentuk gram, insya Allah semuanya paham. Jadi ukuran nisabnya emas itu para ulama berpendapat itu ada ikhtilaf, ada banyak pendapat. Di antaranya ada yang menyebutkan nisab emas itu sebesar 77,5 gram. Ada juga yang berpendapat 85 gram. Ya, jadi kalau kita punya emas 85 gram maka wajib zakat. Atau ada yang lebih sedikit lagi, yaitu 77,5, ya, 77,5 gram wajib zakat. Atau ngambil yang 85 gram juga boleh, wajib zakat dengan dikalikan 2,5%. Itu wajib, itu zakatnya. Jadi seandainya kita punya emas 77,5 gram kali 2,5%, berarti zakatnya berapa? 1,9375 gram. Ya kalau dibuletin 2 gram lah. 2 gram. Ya. Ini kalau untuk pasnya 1,973 gram emas. Kalau kita punya 77,5 gram emas, maka yang wajib dizakatinya itu 1,9
gram. Ya 1,9375 gram atau dibuletin aja supaya gampang menjadi 2 gram emas. Nah, kalau kita punya 77,5 gram emas, maka wajib zakatnya 2 gram emas, gitu ya. Sedangkan kalau perak itu nisabnya itu sebesar 543,35 gram. Ya. 543,35 gram. Berarti berapa? Setengah on ya? Setengah on atau setengah kilo? Setengah on gram ya. Kilo? Setengah kilo. Oh, punya perak setengah kilo. Setengah kilo ya, setengah kilo lebih 43 gram. Jadi kalau punya perak ukuran 543,35 gram maka wajib zakat. Ya, tinggal dikali 25%. Berarti kalau dihitung zakatnya itu sebesar berapa? 13,58375 atau dibuletin menjadi 13,6 gram. Ya, kalau punya perak sebesar 543,35 gram. Ya, ada yang punya perak banyak ya. Silahkan zakatin ya. Kalau sudah nyampe nisab, kan kalau punya emasnya enggak sampai 77 gram, cuman punya emasnya 40 gram, enggak wajib ya. Enggak wajib zakat. Emasnya cuma 50 gram, berarti enggak wajib zakat ya. Karena nisabnya adalah 77,5 atau 85 kalau mau ngambil yang pendapat 85 gram. Wa tajibu az-zakah fi hulliyin muharram ka hulliyi dhahabin aw fiddah lirrajul, dan wajib dizakati perhiasan yang diharamkan dipakai oleh laki-laki ya, seperti emas ya. Jadi kan kalau perempuan itu memakai emas enggak haram, penang boleh. Dan kalau kita punya emas dipakai enggak disimpan itu enggak wajib zakat. Kalau dipakainya sama perempuan. Tetapi kalau dipakainya sama laki-laki itu wajib zakat. Meskipun dipakai ya. Kita punya emas 85 gram taruhlah. 85 gram sudah nyampe nisab. Tetapi emas tersebut dipakai sama istri setiap hari dipakai, kan berbentuk kalung atau berbentuk gelang. Misalkan ya, sampai kalau jalan itu bungkuk ya, saking beratnya gitu kan pakai kalung. Itu dipakai sama istri misalkan. Nah, ketika dipakai itu enggak wajib zakat. Ya. Kalau dipakai sama istri enggak wajib zakat, tetapi kalau dipakainya sama laki-laki meskipun dipakai tetap wajib zakat karena laki-laki itu haram memakai emas. Gitu ya. Kalau dipakainya sama laki-laki tetap wajib, tapi kalau dipakainya sama perempuan enggak wajib. Ya, seperti itu maksudnya. Wa minhu darahim wa danair al-manqusatu al-maj'ulah fil qaladah. Dan juga termasuk wajib dizakati itu dirham dan dinar yang diukir. Jadi kan kalau zaman dulu itu dinar dirham mata uang itu berbentuk dinar dan dirham. Ya, jadi ada zahab itu khusus emas ya, emas kayak berbentuk kalung atau apa namanya bongkahan, nah itu zahab. Nah, tapi kalau dinar itu sudah berbentuk mata uang kayak
koin gitu. Nah, cuman koinnya berbahannya dari emas berarti dinar. Kalau bahannya dari perak berarti dirham. Nah, ketika ada dinar atau dirham, nah itu koin itu seandainya diukir misalkan dijadikan seperti kalung. Nah, atau diukir jadi apalah gitu kan. Kalau di sini contohnya seperti diukir dijadikan seperti kalung, kemudian dipakai ya, dipakai nilai itu, maka wajib dizakati meskipun berbentuknya mata uang, ya, dinar atau dirham. Al-manqusatu yang diukir ya. Al-maj'ulatu yang diukir kemudian dibuat fil qalaid seperti kalung ya, di dalam kalung. Allati tu'allaqu 'ala unuqin nisa ya, seperti yang digantungkan dalam pundaknya perempuan ya, itu kalung itu namanya. Berarti tetap wajib dizakati meskipun sudah berbentuk dinar atau dirham. Ya. Wadhahabu al-mukhitu al-qumasi fahuwa haram. Kalau seandainya kita punya emas al-mukhitu, kemudian emas itu dikaput, ditempelkan adalah emas kepada kain, fahuwa haram, maka hurufnya haram. Kalau baju ditempelin emas, tempelin kain ditempelin emas terus dipakai, misalkan itu haram ya. Jadi kain terbuat dari emas itu enggak boleh, haram. Ya, sama kalau laki-laki kalau memakai sutra ya. Wa tajibu zakatuha wa kadza ma yu'allaqu ala ru'usi sibyan, dan juga wajib dikeluarkan zakatnya baik emas ataupun perak yang dipakainya sama sibyan, yaitu anak kecil. Nah, kalau tadi kan punya emas, kalau dipakai sama perempuan maka itu tidak wajib zakat. Tapi kalau dipakainya sama laki-laki wajib zakat. Begitupun jika dipakainya sama anak kecil, meskipun anak kecil tersebut misalkan perempuan, wajib zakat. Gitu. Jadi kalau yang wajib zakat itu perempuan yang dewasa. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya silahkan, ada yang kurang jelas tentang zakat. Bebas ya, bebas. Pertanyaan yang enggak menyangkut tentang emas saja, silahkan ya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak bisa wallahu a'lam. Ya, ibu-ibu ada yang nanya. Biasanya ibu-ibu kalau tentang emas semangat. Biasanya kalau tentang urusan emas mah. Balik. Oh, itu wajib zakat, itu udah di atas 50 kilo. Ya Allah. Ya. Jadi ukurannya itu emas murni. Kenapa?
berarti kita akumulasi ke harganya. Misalkan harga emas murni itu yang dapat emas itu 24 karat ya, itu misalkan harganya 1 juta. Nah, berarti kalau 85 gram berarti 85 juta. Misalkan ya, harganya 1 gramnya misalkan 1 juta. Berarti kalau yang 20 karat, nah kalau seandainya sama sampai 85 juta, meskipun ibaratnya berarti timbangannya lebih besar, berarti sama wajib kena. Ya, seperti itu. Masuknya ke temuan bisa, tapi hitungannya emas. Jadi nanti emas itu macam-macam, ada termasuk barang temuan, ada yang emas yang seperti kita punya emas batangan, emas yang dipakai perhiasan. Kalau temuan beda itu, kalau temuan nggak ada haul, nggak ada haul. Kalau sudah dimiliki berarti, nah berarti kan ketika nemu awal misalkan dapat 10 kilo, nah berarti seketika wajib zakat. Nah, wajib zakat seketika karena barang temuan. Nah, ketika sudah dimiliki berarti sudah milik. Nah, sudah 1 tahun lagi berarti hal zakat lagi. Jadi yang pertama karena ikutnya zakat temuan. Zakat temuan. Coba nemu ya yang benar. Ya Allah. Ya. Tetap. Ya. Jadi kan kalau zaman dulu itu umumnya itu digembala ya. Kalau zamannya para sahabat, zamannya Rasulullah, zaman sahabat itu digembala semuanya ya. Enggak seperti zaman sekarang dikandangin, kita yang ngambil rumputnya dikasih gitu kan. Kalau zaman itu digembala, cuman prosesnya sama ya. Cuman yang jadi acuan bahwa digembala itu kan di tempat yang mana ketika kita menggembala kambing atau binatang ternak tersebut itu tidak dipungut biaya. Nah, sama seperti kalau sekarang ibaratnya sama aja, dombanya mah dikandangin, yang punyanya yang ambil rumput kayak di kebun yang gratis lah gitu kan. Kalau seandainya punya orang kan beda lagi ceritanya. Nah, gitu. Jadi seperti sama, baik itu kalau dombanya itu digembala itu ya di angon ya, di tempat terbuka ataupun di kandangin orangnya tempat ambil rumput di tempat yang terbuka tersebut, sama saja seperti itu. Kalau nanamnya dengan rumputnya, berarti itu mau termasuk penghasilan dari rumputnya, zakatnya. Berarti zakatnya double, karena itu termasuk bisnis yang kita ngambil untung daripada kita menanam rumput tuh. Nah, seperti itu. Termasuknya kita itu penghasilan ya. Di samping lagi kita punya peternakannya, dombanya atau sapinya atau apanya gitu kan. Nah, iya. Seperti itu.
Emang zakat itu masya Allah. Kalau orang semuanya ngerti, orang semuanya bayar zakat, insya Allah nggak ada yang susah. Insya Allah nggak bakal ada orang yang apa namanya kesusahan. Kalau ada pun sedikit lah, nggak bakalan banyak orang yang fakir yang miskin. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau pengen sebenarnya kalau pengen apa namanya bukan berantas ya, seenggaknya mengurangi kemiskinan itu apa gerakan orang yang suruh bayar zakat gitu kan. Pemerintah itu sok yang wajib zakat ya keluarkan zakatnya terus dikelola sama pemerintah, disalurkan sesuai tepat dengan sasarannya, insya Allah hilang pajak hilang ya. Begitulah Indonesia. Gitu emang Allah masya Allah. Kalau benar-benar mengeluarkan, benar-benar tersalurkan, insya Allah aman. Udah aman pokoknya. Sampai indah lah gitu kan. Indah. Seperti zaman-zamannya apa khilafah Khulafaur Rasyidin itu kan ya udah. Bahkan yang enggak zakat itu diperangin. Kalau ada orang yang enggak mau zakat diperangin. Merangin kalau orang yang enggak mau zakat itu diperangin. Zamannya para sahabat ada orang-orang kaya punya peternakannya banyak, yang mau zakat diperangin. Yang jelas yang penting kita kalau sudah tahu kan ketika kita punya dan sudah wajib kita keluarkan. Yang penting kita paham, kita tahu ya. Kita memang sekarang belum punya emas 85 gram, tapi kan siapa tahu kedepannya kita nggak tahu ya. Sekarang kita belum punya sapi, kambing yang berapa puluh ekor, tapi kedepannya kita nggak tahu ya. Nah, karena kita takdir kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Dan jangan sampai merasa berat untuk mengeluarkan zakat karena sebenarnya itu balik lagi ke kita, manfaatnya akan mendatangkan keberkahan buat kita, bertambah banyaknya harta kita, bertambah apa namanya keberkahannya, terus menjadikan harta kita suci bersih dengan zakat tersebut ya. Gitu kan. Jangan memakainya secara logika atau ilmu matematika, tapi pakai dengan iman ya. Kalau dengan iman masya Allah. Kalau secara matematika pasti orang akan berat. Orang akan berat ya. Apalagi orang-orang yang kaya 1 juta zakatnya berapa? 25.000. Itu kalau 1 juta punya duitnya. Coba kalau miliaran berapa juta itu? Gitu. Coba. Kan sayang harus keluarin 25 juta ini zakat. Daripada kasih ke orang mendingan 25 juta dibeliin apa kan? Sayang. Iya kalau sekarang mah masih 25.000 kasih lah juta. Kalau punya dia 1 juta, coba kalau punya uangnya 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, gitu kan. Pasti akan merasa berat. Padahal sebaliknya dengan zakat tersebut akan menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjadikan mendatangkan keberkahan, kemaslahatan, keselamatan. Gitu. Apalagi belum kalau zaman sekarang kan ada istilah apa namanya kalau zakat profesi itu banyak ya. Memang ini menjelaskan sedikit tentang zakat profesi itu emang ikhtilaf ya. Zakat profesi itu seperti orang yang jadi apa? Dokter, orang jadi apa namanya? Jadi artis, jadi pemain musik, pokoknya yang berbentuk profesi lah, itu kan dokter dan segala macam itu kan. Di kitab zaman dulu nggak ada keterangannya zakat profesi, nggak ada. Di zamannya Rasulullah nggak ada, zaman para sahabat nggak ada, para salafun saleh zamannya Imam Syafi'i nggak ada zakat profesi. Orang jadi dokter nggak wajib zakat. Orang jadi tabib dulu kan tabib nggak wajib zakat, yang wajib zakat ini yang tadi. Orang yang punya binatang ternak, orang yang punya emas, itu orang yang punya pertanian, perkebunan. Nah, itu yang wajib zakat. Kalau kayak profesi nggak diwajibkan zakat zaman dulu. Nah, makanya zaman sekarang itu istilah ada ulama-ulama
khalat, ya yang zaman akhir, ulama akhir zaman sekarang itu ada yang mewajibkan zakat profesi. Ada juga yang tetap berpegang teguh kepada ulama salaf, zakat profesi enggak wajib. Gitu. Karena acuannya di zaman Rasulullah pun sebenarnya profesi itu ada. Orang jadi tabib kan ada. Orang jadi pekerja buruh ada. Tetapi zaman Rasulullah pun enggak diwajibkan zakat. Orang-orang tersebut gitu kan. Yang wajib zakat ya mereka orang yang punya ternak, orang yang punya apalah gitu kan. Punya emas itu yang wajib zakat. Cuman kalau kata ulama-ulama zaman sekarang, nah, kalau seandainya orang yang zakat profesi tidak diwajibkan, kayak seolah-olah nggak adil. Menurut ulama sekarang, karena apa? Zaman sekarang itu justru yang lebih maju, yang lebih banyak hartanya orang-orang yang profesi, orang-orang dokter. Lihat dokter, kalau yang susah ya, benghar kabeh ya, sarugi orang dokter mah, gitu kan? Dokter, artis tuh, duitnya kan sama petani sekarang mah banyakkan apa ya, kekayaan artis ya. Artis sama petani kekayaan artis. Dokter sama petani kekayaan dokter. Nah, petani yang ibadah sekarang penghasilannya mungkin 4% wajib zakat, dan dokter yang kaya ya masa enggak wajib. Nah, makanya para ulama yang sekarang ada yang mewajibkan zakat profesi. Gitu. Jadi orang yang profesi sebagai dokter wajib zakat. Orang yang profesi sebagai artis segala macam wajib zakat. Pokoknya profesi apapun yang menghasilkan wajib zakat, gitu kan. Gitu kan. Meskipun kalau di kitab-kitab itu enggak ada zakat profesi. Kayak apa? Buruh, bekerja, enggak ada di sini. Kalau yang mau zakat ya enak, kita ngambil yang pendapatnya wajib zakat. Gitu kan. Jadi kalau ngikutin ulama yang sekarang wajib, yang mau jadi buruhnya, yang mau jadi dokternya, yang mau jadi artisnya, yang mau jadi apapun itu keahliannya, profesinya yang menghasilkan harta, menghasilkan uang, maka wajib zakat. Terserah kita mau ngambil pendapat yang mana. Kalau untuk nisabnya pun apa namanya, ikhtilaf lagi banyak pendapatnya. Ada yang mengkiaskan zakat profesi itu seperti barang temuan tadi. Jadi enggak harus 1 tahun. Ketika kita gajian kita dapat satu hari itu juga zakat. Ada juga yang dikiaskan kepada emas. Nah, dan juga haul selama 1 tahun. Ada. Terserah lagi itu mau ngambil, kita mau ngambil yang mana. Itu profesi itu ya karena enggak ada di kitab, banyak ikhtilaf. Mau dikiaskan kepada barang temuan silahkan, mau dikiaskan dengan nisab emas silahkan. Gitu. Boleh ya. Apanya? Kitanya zakat kemalnya dari apa? Kita sebagai apa? Kitanya nah, kita kan jadi dokter nih. Berarti kita kan penghasilannya dari dokter udah. Berarti kita wajibnya berarti zakat profesi kita sebagai dokter. Nah, yang maksud dengan mal zakat kemalnya apa maksudnya? Nah, kalau dianya misalkan dia jadi profesi sebagai dokter, punya harta, ya harta itu yang wajib zakat dia. Kalau termasuk yang 6 ini, dia punya misalkan dari hasil dokternya dia punya binatang ternak, dia punya emas, nah dia punya apa itu wajib zakat lagi. Cuman yang penghasilan dari dokternya itu wajib. Apakah dia mengikuti per bulan setiap dia gajian, berarti ngikutin kiasnya kepada yang apa namanya barang temuan. Nah, atau apa namanya kayak pertanian setiap kali panen. Nah, dikiasin kepada barang apa namanya hasil pertanian. Ketika panen kan langsung zakat. Ada juga yang ngikutin haul selama 1 tahun. Itu bebas mau ngambil yang mana. Mau setiap misalkan dokter berarti gajian, misalkan setiap gajian langsung zakat silahkan. Atau nunggu 1 tahun silahkan. Gitu. Begitulah kalau
ikhtilaf kalau dalam fikih itu, apalagi kalau yang nggak ada di kitabnya gitu kan. Zaman dulu nggak ada profesi, baru sekarang para ulama ada yang mewajibkan zakat profesi seperti itu. Iya. Masya Allah. Zakat. Zakat sedekah. Cukup? Tergantung kita mau kiasnya kemana. Kalau mau ke nisab emas ya berarti 2,5%. Ya. Hasilnya berarti nisab emas 85 gram. Harga satu emas misalkan berapa? 1 juta. Berarti kalau punya uangnya sampai 85 juta selama 1 tahun, berarti cakatnya 2,5%. Cukup. Kalau cukup kita tutup ya. Nanti bisa sambil ngopi lagi ya, biar lebih santai. Takut kemalaman ya. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فأنا نور النواحي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أنت في الحشر مدد مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وينادون ترى مرحبا ضمدها من هول الأفضل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت شفع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا مبدا نور وشاع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا نبيك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المان يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مقطع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات والرفات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المشرفين وكركنا ودخلنا وقلنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن ورسالتنا وصحبه رسوله اجمعين امين يا الله رب العالمين ولك الاشرف نعم المنصور تحيي القلوب تهيج الاشجار يا الله تغفر القول منا ويكون ثنانا لكن نحن في الصرايح قد علم لي صفوة ربنا وحدانا ولزدنا بودتها هنا نرفع عين فقرنا ورجانا بالواحد الأحد علينا متمسكين بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حدانا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله اسقنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله منك طلعة أحمد في بهجة عيد الرضا ترعانا يا الله في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا يا الله سيدنا ومن أجاب نداءنا ومن يحبك وطالبا أوصانا والعالمين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وارزقنا سنة الله في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشف وعاف عاجلا مرضانا يا الله الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا الله صل عليه وآله ما حققت ريح الصبا أصوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib الذي ترجى شفاعته ولكل العون من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى sambil santai ini ada informasi